अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिलेवार नावल रूहे अबर की एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर करी है रिमशा मुख्तार। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं रूहे अबर की एपिसोड 2 की तरफ। सुनो, तुम घर में शादी की बात कब कर रहे हो? अंधेरे कमरे में वो बिस्तर पर दराज मोबाइल में गर्क था। मखसूस टोन बजने पर उसने उंगली से छूकर पैगाम खोला। उसकी महबूबा का वही दसियों बार दोहराया जाने वाला सवाल आज भी सामने था। बहुत जल्द, बस बाबा कराची से लौट आए। उसने जवाब ही मैसेज लिखा। प्लीज़ जल्दी बात करो, तुम जानते हो हमारी ग्रेजुएशन होने वाली है और मामा ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। एक फैमिली तो इस वीकेंड मुझे देखने भी आ रही है। आंसू भरी आंखों वाले इमोजीज के साथ उसने अपना दुखड़ा रोया था। अगर तुम उन्हें पसंद आ गई तो क्या वो उस लड़के से शादी कर लोगी? उसने दांतों तले होठ चबाते हुए लिखा। मोबाइल स्क्रीन की चमकती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसके तासुरात का प्रचार कर रही थी। मरकर भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, तुम भी जानते हो। उसका जवाब पढ़ते ही उसके खूबरू चेहरे पर एक शैतानियत से भरपूर मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी। अपनी फतह पर सरशार होते उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और अपने घने बालों में हाथ फेरता तकिए में मुंह दे गया। रात 8:30 का वक्त था। वो इलायची वाली कड़क चाय कपों में उंडेल कर ट्रे में सजाती कमरे में दाखिल हुई। अब्बू, चाय। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए एक बोसीदा से रजिस्टर पर कलम घसीटते वो गालिबन हिसाब किताब में मसरूफ़ थे। उसके मुतवज्जा करने पर चेहरा उठाया, फिर पुरशफीक सा मुस्कुराए। आओ मेरा बेटा, दिन कैसा गुजरा? रजिस्टर बंद करके अपना एक बाजू वाह करते उसे करीब बुलाया तो वो मुस्कुराती हुई उनके पहलू में जा बैठी। अच्छा गुजरा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, बस बीपी लग रहा है थोड़ा बढ़ गया है। तुम्हारी माँ ने तले हुए पकौड़े जो खिला दिए। कमरे में दाखिल होती बेगम को देखकर उन्होंने जानबूझकर जुमला कसा तो ग़ज़लबाज बेसाख्ता हंसी, क्योंकि रज़िया बेगम ने घूर कर उन्हें देखा था। ओ खातून, तुम्हारे फ़ोन की टन टन ने मेरा दिमाग खा लिया है। आकर इसे साइलेंट करो या मैं इसे खिड़की से बाहर फेंक दूँ। उसी लम्हे मनसा साहिबा दंदनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। हाथ में उसका फ़ोन था जिस पर अभी भी कॉल आ रही थी। उसने आगे बढ़कर फ़ोन थामा। अनजान नंबर देखकर जाने क्यों घबराहट सी महसूस हुई थी। उसने एक नज़र बाप को देखा, वो इसी जाने मुतवज्जा थे। ग़ज़लबाज जानती थी वो जितना बेटियों के साथ नरम हैं उतने ही बाकी मामलात में सख्त भी हैं। वो शेर की निगाह रखने वाले आदमी थे। कोई अनजान नंबर है? उसने बोलते हुए फ़ोन खुद ही बाप की तरफ बढ़ा दिया। वो यूं ही करती थी, कोई अनजान नंबर देखकर या तो अटेंड नहीं करती थी या बाप के हवाले कर देती थी कि कोई भी नामालूम शख्स मर्द की आवाज़ सुनकर खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि ये नंबर किसी लड़की का नहीं है। अरबाज साहब ने कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब से खामोशी महसूस करते वो बोले, हेलो, कौन है? एक बार फिर से दोहराया, मगर इस बार भी जवाब न दारवत। चनाचा उन्होंने कॉल काट दी। ऐसे ही कोई मनचला होगा, मर्द की आवाज़ सुनकर बोला ही नहीं। तुम नंबर ब्लॉक कर दो और जाओ आराम करो। फ़ोन उसके हवाले करते वो खुद भी उठ खड़े हुए थे। ग़ज़लबाज भी पुरसुकून सी सांस लेती कमरे में आ गई थी। घड़ी पर वक्त देखा, अब 9 बज रहे थे। वो जल्दी से लैपटॉप खोलकर बैठी। उसे 12 बजे से पहले अपना HR का असाइनमेंट सॉफ्ट फॉर्म में प्रोफेसर को ईमेल करना था। वो नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालने का इरादा मुलतवी करती अपने काम में मुनहमक हो गई। जब ही कुछ देर बाद उसके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन बजी। उसने मोबाइल उठाकर पैगाम खोला तो एक लम्हे के लिए उसका वजूद सकते में आ गया। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आँखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। कौन? उसने मैसेज टाइप किया।
آج ہی تو ملاقات ہوئی ہے، اتنی جلدی بھول بھی گئیں؟ جواب فوراً آیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ سجاول یا ثانی؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ آج ہونے والی ملاقات کا منظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تو اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چاہتی تو نمبر بلاک کر سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل تصدیق کے لیے مچلا۔ سجاول یا ثانی؟ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے لکھ بھیجا۔ دوسری جانب پل بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جو شخص اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا نمبر نکلوا کر اسے میسج کر سکتا ہے تو وہ اپنے نام کی تصدیق کرنے میں بھی یہی پھرتی دکھائے گا، لیکن اس کے اندازے کے برعکس وہ آف لائن ہو گیا۔ قزلباش نے ناخن چباتے ہوئے موبائل سائٹ پر ڈال دیا اور اپنے ذہن کو اسائنمنٹ کی جانب منتقل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کا ٹیمپو ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لمحے پھر سے نوٹیفیکیشن ٹون سنائی دی تو اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ اوہ، تو پہچان گئی آپ مجھے؟ رومن اردو میں درج تحریر پڑھتے ہی اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی میسج کر دیا، چھتری کے لیے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اس نے سر تاثرات کے ساتھ ٹائپ کیا۔ اوہ تو کیجیے نا، میں منتظر ہوں۔ ساتھ ہی سرخ دلوں نے اس کا فشار خون مزید بڑھا دیا۔ آپ کی مدد کا بہت شکریہ، اور بروقت اپنی اوقات دکھانے کا بھی۔ آئندہ اس نمبر پر میسج کرنے کی زحمت کی تو اسی چھتری سے وہ حال کروں گی کہ 10 دن اپنی شکل آئینے میں دیکھتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ کھٹا کھٹ ٹائپ کر کے نمبر بلاک لسٹ میں ڈالتے اس نے فون سائڈ پر پٹکا تھا۔ اب کہیں جا کر مچلتی روح کو قرار آیا تھا۔ بڑا آیا گھٹیا انسان نہ ہو تو۔ لیپ ٹاپ پر سرچنگ کرتے اس کی بڑبڑاہٹیں برابر جاری تھیں۔ آہا، آئی لائک اٹ۔ یہ تو بڑا انوکھا اور منفرد پیس ہے۔ کھیل کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ سجاول یا ثانی سے بچ کر رہنا۔ کائی رنگ آنکھوں والی مغرور حسینہ، آئی ایم کمنگ فار یو۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے اس نے سوچا تھا۔ وہ لیکچر سے فری ہوتے ہی کیفیٹیریا میں آن بیٹھی تھی۔ قسم سے سر حماد نے تو خون چوس لیا ہے، میں تو مر گئی۔ ایک ساتھ 2.5 گھنٹے کی کلاس کون لیتا ہے؟ اسرا نے سنگی بینچ پر اپنا بیگ پٹکتے ہوئے دہائی دی اور ساتھ ہی گرنے کے سے انداز میں اپنا لاشا لے کر ڈھیر ہوئی تھی۔ ان کی تو خود کی صحت کسی چونسا آم کی گھٹلی جیسی ہے، تو یہ سارا چوسا گیا لہو جاتا کہاں ہے؟ واللہ علم۔ یہ لقمہ دینے والی سدرا تھی، اور پھر ایک ساتھ تینوں کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ اوکے بہت ہو گیا ہنسی مذاق، اب پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ چلو بھائی سدرا خاتون، ٹوکن لے کر آؤ، غالباً آج تمہارا ہی نمبر ہے خوار ہونے کا۔ کاؤنٹر پر لگی لمبی قطار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قزلباش گویا ہوئی تو وہ اسے کھانے والی نظروں سے گھورتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ غازی ہی لوٹنا؟ اسرا نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ زبان بند کر لو ورنہ تم میرے ہاتھوں شہید ہو جاؤ گی۔ سدرا نے جاتے جاتے اس کی کمر میں ایک عدد دھموکا جڑا تھا اور وہ مصنوعی اداکاری کرتی درد سے دھوری ہوئی تھی۔ اس کی بلند آواز پر بہت سے چہرے اس جانب گھومے تھے، جسے محسوس کرتے ہوئے قزلباش نے اسے ٹھوکا دیا۔ انسان بنو، سب ہمیں ہی گھور رہے ہیں، مدھم آواز میں خبردار کیا۔ ہمیں نہیں، تمہیں، اسرا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ فضول مت بولو اسرا، کبھی کبھی تو تمہاری کھی تو تمہاری سب سے بلند تھی۔ قزلباش نے لگے ہاتھ ایک اور جڑ دی تو وہ چلا ہی اٹھی۔ ہاں، لیکن حسن تو یہاں بیٹھا ہے نا، وہ بھی چھپا ہوا۔ اسرا نے بھووں کو جنبش دیتے اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ دیکھو، یہ سب میں خود سے تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ سب تو اس کے الفاظ ہیں۔ قزلباش کے گھورنے پر اس نے بے ساختہ وضاحت دی تھی۔ کس کے؟ قزلباش کا ماتھا ٹھنکا۔ وہی جس نے کنفیشن پیج پر تمہارے لیے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا تھا۔ اس بار اسرا نے دھماکہ کیا تھا۔ کون تھا کنفیشن؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ ایسی باتوں پر یوں ہی گھبرا جاتی تھی۔ کل آفیشیل پیج پر تمہارے لیے کسی نے کنفیس کیا تھا۔ گہرے نیلے عبایا اور کائی آنکھوں والی حسینہ، میں نے تمہیں دیکھا اور پہلی ہی نظر میں تمہارا اسیر ہو گیا۔ تمہاری آنکھوں نے مجھے قید کر لیا ہے، مجھے پہلی نظر کی محبت ہو
वो बड़े ड्रामाई अंदाज में मनवन अल्फाज दोहरा रही थी, जब ही कज़िलबाश से बेसाख्ता बीच में टोक गई। प्लीज़ इसरा, अपना मुंह बंद रखो, क्या बकवास कर रही हो? अब मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, किसने पढ़ा होगा वो कन्फेशन? वो परेशान हो चुकी थी। चिल करो यार, ये तो आम है आजकल, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? इसरा ने उसे पुरसुकून करना चाहा था। मेरे लिए मामूली नहीं है इसरा, मैं ये सब फजूलियात अफोर्ड नहीं कर सकती। एक तो पहले ही मेरे ताया अपने गंवार बेटे के लिए अब्बू के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। ऐसी किसी भी चीज़ की उन्हें भनक तक पड़ गई तो वो मेरा रिश्ता करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। वो आज़रदगी से गोया हुई। उसके निजी मामलात से उसकी दोनों दोस्त से आगाह थी। अल्लाह ना करे तुम्हारे उस अनपढ़ ताया से तो ये लड़का करोड़ गुना बेहतर है। कितना अच्छा हो अगर वो तुम्हें सच में प्रपोज कर दे। बैठे बिठाए बना बनाया फार्मासिस्ट बन जाएगा। इसरा ने मज़ीद गोहर अफशानियाँ की, जबकि वो अब शद्दत सी उसे देख रही थी। इसका मतलब कि तुम जानती हो वो कन्फेशन किसने किया है? कज़लबाश ने बरहमी से इस्तफसार किया। हाँ, असल में मुझे अज़लान ने बताया था। इसरा ने सर झुका कर एतराफ़ जुर्म किया था। अज़लान इसरा का कज़न और मंगेतर था। उसके साथ ही वो फार्मेसी के 30 साल में था और अपने पूरे डिपार्टमेंट में शायद वही था जिसके मैनेजमेंट वालों से ताल्लुकात बेहतरीन थे, इसलिए वो अक्सर उनके साथ पाया जाता। मुझे नाम बताओ, वो दांत पर दांत जमाए बोली थी। नाम नहीं मालूम, लेकिन बंदा शायद फार्मेसी लास्ट ईयर का है। वो धीरे से बड़बड़ाई। अज़लान, अज़लान कहाँ है? उसे बुलाओ ज़रा। उसका लहजा सख्त हुआ था। साथ ही फ़ोन की जानिब इशारा किया, यानी कॉल करो। यार सुनो ना, ऐसे ही बात को बढ़ा रही हो तुम। मतलब ऐसा भी क्या हो गया? छोड़ दो बस। वो समझाने की खातिर बोली कि अज़लान ने तो सीधा उसी पर चढ़ाई कर देनी थी। इतनी सी बात नहीं है, अगर उसे अभी मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो उसकी ज़रूरत और बढ़ेगी, और मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। शोमई किस्मत, उसी लम्हे अज़लान भी उनके सर पर आन पहुंचा था। इसरा ने उसे बहतीरे इशारे किए कि वो वहाँ से निकल ले, लेकिन मुकाबिल नासमझी से उसे घूरता रहा। अज़लान, आप मुझे बताइए, कन्फेशन किसने किया है? बिना लगी लिपटी के खड़ाक से सवाल दागने वाली कज़लबाश को उसने अचंभे से देखा और फिर खफगी से इसरा को। प्लीज़ सच सच। अभी वो ज़बान से झूठ उगलने ही लगा था कि उसकी इजाफा करने पर पल भर को लब भेज गया। वो सामने सियाह ड्रेस शर्ट में जो लड़का है, उसी ने किया है। उसने अपने बाएं जानिब पार्किंग के जंगले के साथ खड़े एक अदद लड़कों के झमघटे की जानिब इशारा करते हुए निशानदही की, जिस पर कज़लबाज की निगाहें ठटकी थीं, और अगले ही लम्हे माथे पर नागवारी भरी लातादाद चिकनें वाज़ेह हुई थीं। बदलियों से ढका नीला आसमां और मध्यम जलती मौतर बाद सबा। इस्लामाबाद का मौसम आज का कुछ ज़्यादा ही सुहाना रहने लगा था। सियाह ड्रेस शर्ट और चॉकलेट ब्राउन पैंट के साथ सियाह ड्रेस शूज़ पहने वो अपनी कौम के 3 अदद मुस्टंडों के साथ विप मुंह को लगाए खड़ा था। उसकी शर्ट के सामने के 2 बटन खुले थे, जहाँ से उसके सफ़ेद सीने पर सियाह बाल बड़े वाज़ेह थे। सर पर भी घने सियाह बालों का छत्ता था, जिन्हें जदीद तर्ज से तराशने के बाद एक मखसूस स्टाइल में सेट किया गया था। वो बड़ी महारत के साथ धुएं को गोल दायरों की शक्ल में अपने लबों से आज़ाद कर रहा था। उसकी आंखों में हमा वक्त शरारत और उसी की ज़बान कहा जाए तो कमीनापन झलकता था। मुस्कुराता तो वो कमाल का था। ये भी उसका दम भरने वाली हसीनाओं का ही कहना था। सजावल, अपने नाम की पुकार पर उसने पलट कर देखा। फरमान सहलानी अपने दोस्त सुफियान के साथ उसके करीब आ रहा था। फरमान सहलानी इस जामिया का सबसे शानदार बंदा माना जाता था। उसके लिए खूबसूरत कहना गलत नहीं था कि उसे वाकई रब ने एक एक चीज़ मुनफरिद अता की थी। उसकी भूरी आँखों और भूरे बालों के साथ चिकनी सफ़ेद रंगत की वजह से उसे टर्किश बॉय कहा जाता था, लेकिन था वो निरा बेबा बच्चा। उस पर मुतज़ाद होनहार भी, और टीचर्स का तो वो पसंदीदा था। ओहो, देखो तो कौन आया है। सजावल ने लबों से जुदा करते आंख मार कर बड़े ही दिलबराना अंदाज में उसका खैर मकदम किया, तो फरमान सहलानी बहुत कुछ कहने की चाह के बावजूद लब भेज कर रह गया। मैम, आयशा का मैसेज मिल गया होगा। डायरेक्टर साहब ने स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सुपरवाइजर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है।
اس نے سپاٹ انداز میں مطلع کیا۔ تو تم تو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اوہ اچھا، تم پیغام رساں کا کردار نبھا رہے ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ سجاول نے سراسر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ سجاول اور فرمان دونوں آخری سال کے اسٹوڈنٹ تھے۔ دونوں الگ الگ سیکشن کے تھے اور دونوں میں ہی انتہا درجے کی مخالفت تھی۔ گویا دریا کے دو کنارے ساتھ بہتے تو ہیں لیکن ملاپ ناممکن۔ جلد یا بدیر اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ پریزیڈنٹ شپ کس کی ہونے والی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کی تم پر کڑی نظریں ہیں۔ ادھر تم نے کچھ کیا اور ادھر تم اپنی سو کال پوزیشن سے برخاست۔ اسی لیے تو میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اہم رکن کے طور پر میٹنگ میں بلوایا گیا ہوں۔ باقی تم سمجھدار ہو۔ فرمان نے بھی تاک کر وار کیا تھا۔ اوئے ٹھے، ہم رنگ شرٹ پہن کر شاید تم خود کو میرے برابر سمجھنے لگے ہو، تبھی تو زبان اتنی چل رہی ہے۔ اسے قابو میں رکھو، بڑے بول بولنے سے ذرا گریز کرو۔ سجاول نے اس کی سیاہ شرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ٹھار لہجے میں کہا تو فرمان بے ساختہ طنزیہ مسکرایا۔ دیکھ لیں گے، وہ وقت دور نہیں، ابھی تو میٹنگ کے لیے چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فرمان کا لہجہ سراسر دل جلانے والا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے تمکنت سے چلتا آگے بڑھ گیا، جبکہ سجاول اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے گھور رہا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔